কথা এই লুগা পড়া তো কাম কি অবস্থা রে রইছি নিহাতে নিহাতে কি অবস্থা রে দেখি পারতো এটা হচ্ছে ଆମ ଗାଁର ସହର ମିନି ବାଲିଆର ଆମ ଆବାସ এটা হচ্ছে ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ବେଙ୍ଗମୁତି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ହୁଏ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଏଇ ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ସେମାନେ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ହିଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯିବେ ହେଲା ଏମାନେ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ଅନାରେ ଟିକେ ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବେ ଏମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଇଟା ଆମର ତ ଡେଲି ରହୁଛି କାନା ବେଙ୍ଗମୁତି ଦେଲେ ଆମର ଏଇଟା ନିହାତି କମ୍ପଲସରି ହାଲକା ଯଦି ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଅଦିନିଆ ତାହେଲେ କମ୍ପଲସରି ଆମର ଏମିତି ହେବାର ଅଛି ସେଠି ଦେଖିକି ସେଠି ଗଣ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏତିକି ପାଟଟା ଏଠି ଜୁତା ଖୋଲି ଦିଅରେ ଓହୋ ତମାନେ ଜୁତା ଖୋଲି ଦେଇଛ ତ ନା ମୋ ଫୋନ୍ ଧର ଜଣେ ପଛେ ତମେ ଭାଜ କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ ଦେଖ ଯାହା କିଛି କରିବନି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଇମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏବେ ସେମାନେ ବାସହୀନ ହେଇଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଥିଲା ବାସ ତେବେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆମ ନନାଙ୍କୁ ନନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଦେବେ ତମମାନଙ୍କୁ ହେଲା ତମେ ଏଠି ଜଗିଥାଅ ହେଲା ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ରଖିଥିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେବେ ଦରକାର ହେବ ଆଉ ଚାଲୁନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବରେ ହଁ ଆଉ ତମମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କିସ ଗୋଟେ ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ନା କିସ सस्ता वर्ल्ड वाइफ ना किस है किस ना से चैनल रो हैं हाँ डिस्कवरी सस्ता डिस्कवरी देखिए तो केते आंठ पानी एबे आइ पानी कमी जाइए से पूरा थिला एतिके लेखा पानी थिला एबे कमी जाइए बहुत किछिटा जहाँ पर वर्षा दो पुणी हो पारे कुंभरा से कौन था चल सांग मिसी समस्त मिसिक रेस्क्यू करिया ना देखी पार्छ एमती किसी दृश्य जहाँके कार गुड़ा सब ए जलमग्न घेरी होती आम सब क्षेत्र का खिलाड़ी हाँ पलि आस सब नहीं पड़गला इे सेमती पानी कमी जाइए तो इे चल देखा इे के पानी से डायलॉगटा कौन हमारे गली गली में इतने इतना केमती हमारे गली के अंदर घुस चकोगे नहीं ना हे सोनाली किशोर तो आसिक आइला अरे किशोर डायलॉग हमारे गली के अंदर इतने पानी घुस चकोगे नहीं ना अंता पानी सतत बसला पूरा पहुँचे देव घर को ते मारती से डरुची कोई जदि किसी मिस्टेक है मुझे घर पहुँचली फ्री रे ये सेट जाना से सेट की जाना ना भाई हमको देबे कहे कैट देले माला को टेंशन नहीं आम मंजिल पहुँची आसला आ कि बाट पर तो एमती ब्लॉग रे बनई रुहतु आ देखिए आम माने केमती कौन 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 कह मत किसी आस ना मुंडे और ब्लॉग रे रुह देखिए नहने ना बस देखु पूरा पानी को चिरिक आस कार पूरा कार चढ़ी देखो आम ब्लॉग बने बहुत बड़ा गोटे एक्सक्यूज हो गला जे कार गोटे चढ़ी पेंट आसिक पड़ेगा आम जानी पारे कहार क्या पेंट आसीगला एटा सोनाली ना ना मोर रखी दी आसी मोर माने उंचा जगह रखी दी आसी जमी भासबनी मोर यू कैन डू इट डोंट गिव अप हार मत मान डर के आगे जीत है देखी पार्थे ए पानी रे किसी लोक मतलब माने दुखर अच्छा जेहतु घर भर पानी पशि जाइए कि कौन कह आम साही पिला देख और मैं गोटे देखी दूसरी देखो से मैंने मजा मस्ती माछ धरुँच किए खेलु किए पानी पहरुँ कि किसी लोग दुख करते जेहतु घर पानी पशि गलु कौन कर माछ धरुचु एत पानी तो माछ धरी पारि ना देखो पिला कौन कह खुशी लगे जेहतु वर्ष थोड़े गाँव में पानी आस
किंतु किए जानियो से दुख घर पानी पसला पर केमती लागे आ देखंतु से ग्रिलटा होछ हम घर सेठी केते लेखा पानी देख से ग्रिलटा होछ हम घर तो देखी जांदे देखते एमती किसी पानी पशि घर बाड़ी पानी भरतु माने आमर एमती गोटे गाँ कि जहाँकि पूरा बालेश्वर टाउन पानी आम गाँव आसছে आम गाँ ही क्रस होगी जाऊँगी मैंने टोटाल कहते गले मार्केट टाउन उपर चांदीपुर साइड हो कि आमर पुरडा साइड हो कि एपटे आमर मार्केट साइड सब आड़े पानी आसू आम गाँ देकी जाऊँगी कह गले ये आमर मिनी गंगा वर्ष को थे पलि आस देखो कमी पानी पशि घर सब ये देख देख तुम भाई को देख सी माछ धरते पलि आसी कि सब ब्लॉग कर तो छाड़ी रह तो माँ को कहूँ काकी को कहूँ हाँ माँ को कही जाओ तो कैमरा कहलु कौन कही हाँ ना अच्छा ताले घर परमिशन आसछन माने घर परमिशन नहीं आसछन कि आमे जाउजे पानी रे माछ धरिया केते धरल बे गेलु गेलु केते माछ धरल धरी न गेलु बेसी उदा हो ना हला घर तो पड़े जर हम पानी बहुत खराब कुंडिया हो कही दूजे ए भल पानी नहीं आप भल पानी नाल नर्दमा पानी देखो तो आम दीटा आउ दी जन जो मैंने सर्वाइव करते आसले से सर्वाइव कर थकी गले चले अच्छा देखो आउ रिक्वेस्ट कि आम ब्लॉग वीडियो भाइराल कर दिंतु एमती दिन एमती आम सब पानी पाग सीखने आम तुम मानक सूचेदेबू ना जब आप माने कौन ब्लॉग को माने भाइराल मैंने कौन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए आउ बेल आइकन निहाती दबाइबे जब आम ब्लॉग वीडियो आसो ना आप जानिए केमती आम गाँव पानी होची न होची ये देख एत बड़ माछ धरला देख एत बड़ माने से सकाल बाहरी आते संघर्ष कला 5 किलो भाकर धरला से भाकर भी पड़ेगा टेंशन नहीं भाकर गला तो कौन है आम पुहना धरा पड़ो बेंगटे से बस घसिकी आना से बस तो खस ना कहीं खसरुनु सियाड़ को जीपुनी बेंग जहाँ कर किए कर पहरा जानी ना मजार सजा मिल जाव गेलु सियाड़े जीपुनी है सेपटे जीपुनी उदा होते जहाँ जल्दी घर को पलैब नने पानी पुणी भासी भूसा बोलते 1 ରୁ 2 हो पुणी मत माड़ ब्लॉग वीडियो बनाऊँ तू देखी मानक वाह ये देखो ये तो नाल थी गेलु से नाल थी ना देखो ये पानी खाई चल बेंग चल चल देखो ये हूँ आम बेंग बेंगल नानी पलि आसी माछ धरदे हेल्ले माछ गोटे मिलनी ताको और आप ब्लॉग बन मुझे किसी सर्ट वीडियो बनई दिए आउ थे पहुँचे अलग जगह यहाँ हूँ आम घर देख के पानी पशि जाए आम घर बना है आम घर छाड़ी आम घर छाड़ी पलि जाए बस तुम से धरा धरी चला ना मझे चली हे ना से साइड कंटा गछड़ा अच्छे सोनाली उमेश को फोन मार कि तब ड्राफ्ट टीम धरके पलि आयो आ गए जगह पहुँचल ना एटा कौ जगह ए साइड भी देखा यही पानी हो देखते आम ए टाइम जमी पानी सब ये सब लोग छात उपर जार दिताला घर सब ऊपर महला को पलि तल महला जो पानी कटे ऊपर महला को पलि आमर अच्छी ना ऊपर महला तल महला से जो आम बुलूचे पानी देखो ये बंध भी कराई बंध भी पानी मारना जेहतु पानी आसी से बंध बंध मानिव देखो बंध पटे पानी एपटे से बंध ना आ धीरे धीरे एपटे पानी पड़ते देखो हाँ बंध कर बंध कराई देखो एपटे भी सही सेम सब बड़े सेम सिचुएसन कहते मैंने थकी गले आम हूँ देखा पिया पिला
ବର୍ଷା ଝଡ଼ କିଛି ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛି ପାଣି ଦେଖତେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲୋକ କିସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖଟ ଉପରେ ବସିକି ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପୁରୀ ଆଳୁଦମ୍ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଟିକେ ସକାଳୁ ମୁଢ଼ି ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ଗାଁ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ନା, ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ପାଣି, ଏଇଠି ଏଜୁର ପାଣି ଚାଲିଛି ମାନେ ଠେଲି ଦେଉଛି ଜାଣିଛ। এইটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর পানি। জলদি চাল রে, কেতে টাইম লাগবে দেখুন এ দুইটা এতে ধীরে ধীরে আসছেন। ভাই তুমি মানে কম কহিବାକୁ চাইব মোহন সরকার মানে ଆମ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ସୁଭଦ୍ରା ଆମେ ଏଇଠି ଘର ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ପଶିଲାନି, ଲୋକ ଖାଇବ କ'ଣ ପିଇବ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଆଙ୍କର ଟେନସନ୍ ସୁଭଦ୍ରାର। ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ, ମାନେ ଦୁଇଟା ପାଇଁ କହିଦେଉଛୁ। ଯଦି ଯଦି ଆମ ମନ ସରକାର ଦେଖିକି ତ ଭଲ କଥା, ଆଉ କିଛି ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିବେ, ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ କେନାଲ କିମ୍ବା ପାଣିର ନାଳର ଭଲ ଇଏ ହେଉ। ଯେହେତୁ ଆମର ଟିକେ ପାଣି ଗଲା ମାନେ ଡଙ୍ଗ ମୁଚିଲା ବେଳକୁ ଭାସି ଯାଉଛୁ ଗାଁଟା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆମ ପ୍ରତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ ଆଇଲା ନା ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲେଟ୍ ମାରା ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲେଟ୍ ମାର। ଆଉ ଇଏ କହିଲାନି ମାରିବ, ମୁଁ କେন ମାରିବି, ମୁଁ 50 ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆଉ ତମାନେ ମରିଯିବ। ଆଉ ସୋନାଲି ଆଉ ମାଳ ଯଦି ମରିଯିବ ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଜୁତା ପଳେଇଲା, କାହା ଜୁତା ପଳା? ଓ ଭଦ୍ର ସେଇଠି ଥାଅ, ପଳେଇଲା ଆମର ସେଇଠି ଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି ମୋ ଜୁତା ପଳେଇଲା, ଆମର 200 ଟଙ୍କିଆ ଜୁତା। ମୁଁ 199 ଦେଇକି ଜୁତା ଆଣିଥିଲି ବିଶାଲରୁ। ଭାଇ ଭାଇ ଜୁତା ଧର, ଭାଇ ଭାଇ ଜୁତା। ସୋନାଲି ସତ କଥା ମାରିଦେବି, ମୋ ଗୋଟେ ହଳ ଜୁତା ତୁରନ୍ତ ମାରି ଜୁତା ପଳାଏ। ଭାଇ କ'ଣ ପାଣି ହେଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ଯାଇ ହେବ ନା, ଯିବା କରିଦେବା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଆମ ଝିଅ ଦିଟା, କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯିବା କରିବେନି? ଉଦା ତ ହେଇଗଲେ ନା, ଆଉ କ'ଣ? ହାତରେ ଧରେ, ବର୍ଷା ଦେଉନି, ହାତରେ ଧର। ସେଠୁ କେତେ ବାଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଧୋଇ ଆସିଛି, ବାଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଲି ସବୁ ଇଏ କରୁନଥିଲେ ଘର କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପକେଇଥିଲେ, ସବୁ ବାଲି ଧୋଇ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ବାଲି ଫାଲି ସବୁ କିଣିଥିବେ। ବାଲି ସବୁ ଏଇ ବର୍ଷା, ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା, ଗୋଟେ ରାତି, ମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ ଅନା ଧୋଇଦେଲା ସବୁ କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲା ସିଆଡ଼କୁ ଆଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଛକକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ପାଣି କେତେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ନେଇକି ଆଇଲି ମୋ ଜୁତାକୁ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲା, ମାନେ 1 ପିସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜୁତା ମୁଁ ବିଶାଲ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟା ବି 199ରେ। ଯାଉ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ରିସିଭ୍ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି କଷ୍ଟ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଜୁତାଟାକୁ ନେଇକି ଆଇଲି, ପୁଣି ଯାଉଛି ଆଉ ବ୍ଲକକୁ ପୁଣି ଆମେ ଯାଉଛେ ରିଟର୍ନ କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘରୁ କ'ଣ ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରତେ କରତେ ନାହିଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣିଦେଲେନି, ଇଆଡ଼େ ରିଲିଫ୍ ଆମର ମିଳିଲାନି। ମମ୍ମି ଫୋନ୍ ମାରି କହିଲେନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ। ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଚିନି, ସେଇ ଅଧ କିଲୋ ଚୁଡ଼ା 10 ଟଙ୍କାରେ ଚିନି, ସେଇ ତ ରିଲିଫ୍। ଆଉ ତ ସୋନାଲି ରିଲିଫ୍ ପାଇବୁ କ'ଣ, କେତେ ଖୁସି? ସୁଭଦ୍ରା କଥା କହିବା ରିଲିଫ୍ କଥା ଚାଲିଛି। କେତେ କହୁନୁ? ସେ 250 ଚିନି ଆଉ 250 ଚୁଡ଼ା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାରେ ଚିନିରେ କ'ଣ ହେବ ନା? ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ ଦେବାର ଅଛି ଆସିକି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଣି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଲୋକ କେତେ ଘର ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାପରେ ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ କିଛି ଲୋକ କାମ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। କେଇଥର କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଇଥର କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କେଇଥର କହିବି, କେଇଥର କହିବି, କେଇଥର କହିବି, ହଁ କେଇଥର କହିବି? ଆମେ ପାଣି ପସ୍ତା ଆମେ ଘରେ ଖାଇତେ ପାଉନି, ବୁଝତେ ପାଉନି, ଇଏ କ'ଣ କେଇଥର କହିବି, କେଇଥର? ତମେ ନାଲିଆ ଧବିଲ ପାଇଥବ, ନହେଲେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତନି। ଓହୋ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଜମା। साउंड देखो आस खाली हम डर के आगे जीत कौन अच्छी डर के आगे कौन तो जीत चक्कर हमको बसई दे सतर्क देखो के पानी फिर भी आम जाऊ आस धर चेन हुआ धर तू ऊपर को टेक धर देखो कौ भाई सिचुएशन जाऊे आम देखो मुझे धर चलो पूरा टेक्निक कत आइडिया काढ़ एयरपोर्ट डालू जाऊँ छीड़ा साइड से साइड को जाओ हाँ तो देखो सोनाली मैडम आम फसीगले
से आसी पार ना स्टेप नहीं बड़ बड़ यही गल अच्छा अच्छा सस्ता क्षेत्र का खिलाड़ी ना भाई देखी पारतु एमती यहाँ गोटे मेन घाटी जहाँ पार कले देखो आगे कौन हो सांग मैंने ये एटा कौन कह जाए जो अभी जो सर्कल करके पानी होने कौन कह जाए जलचक्र सरी सरी इंग्लिश मीनिंग कौन हाँ ब्लॉक बेले मन पड़ना हाँ बस वाटर साइक्लोन होता सस्ता वाटर साइक्लोन पुणी सरीगला देखु आम रिटर्न करूँ जेहतु आगे बहुत मैंने पानी पानी अच्छे दल फल कौन जाम हो जाए आगू गले दल फल जाम हो रिटर्न करूँ कि जहाँ आम 90% कभर कले ना एरिया आगे से जहाँ छक उपरटा रहीगला मैंने प्राय आपको देखी आम गाँव आम विकसित गाँव माने दुर्दशा ना कौन कह दृश्य दुर्दशा तो छाड़ा भगी सारी दृश्य देखो एमती किसी जैसे मुद्दे कौन रास्तार समुद्र पाल्टी जाए आओ देखिले आओ कौन कह देखो आम ये तले थी लोक पूजा छत उपर अच्छा कि कष्ट ना और देखो ये मैन मु चलिली ए तुम आस देखो गोटे नुआ घर होती घर कम्प्लीट है ना पानी भर्ती होगा से घर कम्प्लीट पर कौन रे पानी में समस्त सेम परिस्थिति एपटे देखो एपटे जेहतु बाड़ी थी एपटे पुणी पानी भर्ती से घरटा पुणी जलमग्न आ देखो गली पड़ी मैंने बहुत सुआ अच्छे पकई दूसरी भाई सत भे सोनाली चली हो देखु आंक घर भी जलमग्न जा देखु सोनाली पारिबु पारिबु देखो आंक भर देखो बाड़ी घर पानी होती देखो गोटे ताला तल मैंने तल महलाटा जो मैंने ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी साइकिल बुड़ी जाइए देखो बाड़ी फाड़ी केमती कबाट झरका कबाट बंद करते पानी तो पशुनि कि पानी देखो साइकिल फाइकल सब उदा हो कौन कर जहाँ हबार अच्छे स्टार्टिंग जेहतु घर कर आसचे तो ये थोड़ी किसी जल समस्या घर भांगी आगे पलैबे जहाँ कर गाँव रहा हम तो आम भी आमर भी परिस्थिति सही सेम आमर भी सही जेहतु अब आम रेन्ट रोचे रेन्ट घर पानी पशु आंठी लेखा आ न्यू घर कम्प्लीट मैंने कम्प्लीट है जेहतु घर कम चलती सेठी भी सही परिस्थिति सेम मैंने से रास्तार कम पानी अच्छी घर को पशिनी से नुआ घरे किंतु रास्ता यही मेन रास्ता ना रास्ता तो सब सही सेम पानी अच्छी जेहतु घर पानी न पसले सी तो मैंने वर्षा दिले तो सही आम गाड़ी फाड़ी रास्ता घाट बाहर बजार मार्केट जावा से सेम प्रोब्लेम समस्त को फेस करा पड़ी जहाँ घर पानी पशिची या फिर न भी पशिची जेहतु रास्तार एत पानी रोचे गाड़ी फाड़ी लोक नहीं गाड़ी जापार सब परिस्थिति रोचे कौन कर दुख मनुष्य जीवन में अच्छी कि आम जीवन में अधिक लिखाई देखो तुम ड्रामा कर सतरे आसी पारन देख गला बेले तू माड़ दीदी को लेकिन जाऊँ आसला बेले से तते नहीं आसु कौन आ कहमी देखो ये जन पूरा सीरीयस अच्छा रास्ता हूँ रोड कंक्रीट रोडटा मैंने भांगी जाइए तो कई कौन भंगा फंगा अच्छे से जो पेन हो गोड़े पुणी कौट पत्थर मत सब आसिक पलि आस जेहतु तो से कष्ट हो साइड देखो ए साइड लोक पूरा बिंदास जेहतु रास्ता पूरा उंचार अच्छी घर भी उंचार अच्छी आमर ए साइड सब आसिले आमर ए साइड आप चलते मुझे देखा आमर जो घर तैयारी होती से गली में केते पानी अच्छी तो ये आम जा बाहर पर जाकि आम घर गली पड़ो तो से साइड रहा आम से गलीटा हूँ आम जो रेन्ट रोचे तो सही पड़े इे बुली बुला सारिकी आपको देखा तो चलते देखो आम पानी प्राय बाहरी आसिले आ सकाल सकाल एपटे भी सुआ बेसी था जेहतु एबे टिके 9टा 10टा हो गलानी पानी टे कमी आसलानी सबुआड़े तो यहाँ हूँ यही बाड़ी देखो केते पानी से घर भर पानी से लोक केमती रोते कौन खाते कौटी रोते से टेंशन आम तो एपटे पानी नर्माल आसला जेहतु आम चली पारे देखो यहाँ हूँ ये गली भी से सम परिस्थिति सब दल फल लास्ट एत पानी प्रखर दल फल भासिक सब पड़े सोनाली से दलर बस जाते बहुत दूर नहीं जाए हाँ डंगा भाया कम दब ये जो जो फास्ट 2014 ना 15 होता से बर्षा से जो बड़ ये बढ़िया ना से सही करते बिस्कुट फैक्ट्री पाखे आम से दल उपर बसिकी पानी एडजस्ट थी से नहीं भी जाऊँगा दल पर सुल रखीदे से भासिक नहीं जावा देख बर्षार गाड़ी स्टार्ट होना प्रबल ये अंटा लेखा बड़ार तो देखो यहाँ हूँ आम गली है ये रास्तार पानी दौड़ा किंतु एबे पानी टिके जेहतु कमी आसला मैंने देखो ये रास्तार पानी दौड़ी जाओ पानी टे कमीगला मैंने एपटे होगी आम आरपटे रास्ता को पानी बाहर देखो ये बाड़ी पानी पशि ये देखो मैंने पानी
এইপଟେ ଆସିକି ପାଣି এইପଟେ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘର ଯାଇକି ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଘର କାମ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଏଠି ସିଫ୍ଟ ହେବୁ ଘର ମାନେ ବଡ଼ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ଏମିତି କିଛି ଏପଟେ ତ ପାଣି ଆସିନି ନା, ତାପରେ ଛପର ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ହେଇଛି। ଛପର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ପଳେଇବୁ। এইପଟେ ପାଣି ଯାଉଥିଲା এইପଟେ ଯାଇକି ସେଇପଟେ ଯାଇକି ଆରପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ବାହାର କଲା। ହଉ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହେଇ ଯାଉଛ ବା। ହଉ ରଖ। ନେଇଥିଲ ଚୁଲା ଦେଲେ ଚୁଡ଼ା ବାସ୍ ବାସ୍ ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଲା। ହେଲେ କେତେ ମିଳିଲା? 5 କିଲୋ କେତେ ହେବ ନା 2.5 ଗ୍ରାମ ଉଠିବନି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପାଣି ଯାଇଥିଲା ତ ଏଠି ଦିଆହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେଇଠି ପାଣି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଇଆଡ଼କୁ ଇଆଡ଼କୁ ପାଣି ଦୌଡ଼ିଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଏବେ ପୁରା ସରିଗଲାଣି ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋନାଲି ଆକାର ଘର। ସୋନାଲି ଆମର ସେମ୍ପୋସି ନା ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଆସିଲେ ତ ସିଏ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଆମେ ଭଡ଼ା ଅଛୁ। ସେତିକି ଫରକ। ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ଆଉ ଯାଇଥାନ୍ତେ କେଉଁଠି ଚୁଡ଼ା ଆଣିତେ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଏତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଗଲେନି। ହଁ ସେ ଲୋକ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏତିକି ଚୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଲାଜରେ ଆମେ ଗଲେନି। ତ ସେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକ ବହି ନେଇଗଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚକୁଡ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଆମେ ଗଲେନି। ଆଉ କେତିକି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଚିନି କେତିକି ସେଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିବ ସେ ନା ସେଇଠି ଖାଇଦେବ ନା। ଏପଟେ ଟିକେ ପାଣି କମି ନାହିଁ। ସେପଟେ କମି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ଆଉ ଢେରଟା କମିଯାଇଛି ନା ସେତେବେଳେ ସୁଅ ଥିଲା ଏପଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ଘର ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଇଥିଲା ସେ ନୂଆ ଘରୁ ଏଇପଟୁ ପାଣି ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳି ଆମର। ଏଇ ଗଳି ପଟେ ପାଣି ବାହାରିକି ଆସେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ପୁରା ଧୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛି। କେତେ କଷ୍ଟ କହିଲ। ଆମ ପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ ଘରୁ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇରକ ବର୍ଷା ପାଣି ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷାରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବୋଧେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସବୁ ଭାସିଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ବି ପାଣି ଗଲାଣି। ବାଲି ଏତେ ପାରି ନାହିଁ ଖାଲି ସେ ପାଣି ହିଁ ଆସୁଥିଲା। କେତେ ଦେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଥିଲ ବା? ମମି ଯାଇଛି କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ା 100 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଗୁଡ଼ କେତେ ଥିବ 10 ଗ୍ରାମ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଇବ ତ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ ମାତ୍ରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଯେ ଲୋକ ଖାଇଦେଇଛି ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଆଣିବ। କେତେ ଦେଲେ ଦେଖ ନା ଟିକେ ଦେଖ ମୋ ଭାଉଜକୁ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି 5 କିଲୋର ଚୁଡ଼ା। ଏତେ ପାଇଛ କ'ଣ କମ୍ ହେଉଛି କହିଲୁ? ତୁ ଚାଲ ଚକଡ଼ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବା। ତୁ ଚାଲ ଚକଡ଼ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇଦେବା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭଲସେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ତାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଆମର ଯାହା ଜମା ପୁଞ୍ଜି ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଏତେ ବର୍ଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ହେଲା କଥା ନା। ଯେ ଦେଉଛୁ ଭଲସେ ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଆମେ ସକାଳେ ମୁଡ଼ି କିଣି ଆଣିକି ଚପସନା ଦେଇ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଚୁଏସନ୍। ତ ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କ'ଣ କରିବା? ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ଦବା ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଇଏ କରିବେ କାରଣ ପରେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ହଉ ତାହେଲେ ରହୁଛେ। ଭାଉଜ ଏବେ ନେଇକି ଆଇଲା 5 କିଲୋ ରିଲିଫ୍। କେତେ ଦେଲେ ଭାଉଜ ଦେଖ ନା କେତେ ଦେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଜଣ ଲୋକର ଏତିକି ଚୁଡ଼ା। ଇଏ 2 ଓଳି ଖାଇବେ। ଏବେ 2-3 ଦିନ ଘରେ ପାଣି ରହିବ। ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବ ନା ତ କିସ ଚାହୁଁଛୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ ନା କିସ? ହଁ ସେଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ଟା ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼। ତୋର କେତେ ଦେଲେ ବଡ଼ମା ଦେଖା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ମା ଘରେ ବି ତାର ହେଉଛି ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ତାର 4-5 ଜଣ ଏତିକି ଦେଲେ 2 କିଲୋ ଚୁଡ଼ା। ଏଟା 2 ବକ୍ତ ଖାଇବୁ ଏତିକି ଖାଇବୁ ସୁଧୁ ହେଲା। ତ କ'ଣ କହିବା କ'ଣ କହିବାକୁ ଆମକୁ 4 ଜଣ ମୁଢି ଲୋକ 4 ଜଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି କୋନେକା କାଲି କୋଠି ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ସେଇଠି ଖାଇବା ରାତିରେ କ'ଣ କରିବା? କାଲି ପାଣି ଶୁଖିଲା ଚୁଲିର ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଚୁଲିର ଘର ଦୁଆର ଆମର ଦେଖିକି ଆସ ତାପରେ ଜାଣିବ ଶୋଇବା କେଠି ଖାଇବା କିସ? ଶୋଇବା ତ ଦୂର କଥା ବସିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଏଠି ମାନେ ଇଏ ଭୁକ ଶୋଷଣ ରହିକି ଏଠି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭୋଟ ଦେବାନି। ଏଇ ତ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏସବୁ ରହୁଛି। ଆଉ ନିହାତି ଠିକ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ବାହାରିଲା ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି। ହଁ ପାଇଲ ନା ତମେ ଚୁଡ଼ା ପାଇଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉଜ ପାଇଲେନି ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ପାଇଲେ ସେ ଏତିକି ପାଇଲେ ତାହେଲେ କିସ ଚାହୁଁଛ? ଖାଇବା ଦରକାର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ଦରକାର। ବାସ୍ ନିହାତି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦରକାର ଯେଠି ଆମେ ମାନେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭଲସେ ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ 2-3 ଦିନ ଆପଣ ଆସିକି ଆମକୁ ଖାଇତେ ଦେବେ ନିହାତି। ତାପରେ ସବୁ ଘର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କାଲିକା ପଖାଳ ତୁରାଣି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଭାସି ଗଲା। ନିହାତି କ'ଣ ଆଉ କରିବାକୁ? ଚୁଡ଼ା ଖାଇକି ରହିବା କି ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ? ଚୁଡ଼ା ଖାଇକି ଆମେ ରହିବା ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଆମ ଘର ପାଣି ଶୁଖି ନାହିଁ ସେତେ ଦିନ ଆମକୁ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେବେ। ନିହାତି ନା ଆଉ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ସରୁ ଦେଖାଯିବ ନା ସେତେବେଳେ। ଆମେ ଭାସି ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ରୋଗୀ ବୁଢ଼ା ସେ ପାଣିରେ ବସିଛି ହେଲା ଗୋଟେ ରୋଗୀ ବୁଢ଼ା ପାଣିରେ ବସିଛି କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ଯାଇକି ଆଣିବା ମାନେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବି ଦିଆ ହଉନି ତାକୁ। କରିବା କେମିତି କରିବା ସେଟା ତ କାହିଁ ମାନେ
ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। अच्छा हौ ताले हौ जा एतिकी चुड़ाले खाइ दे गोटे बेले आ किस करिया को जाले मिली छ गुटे बेले तो ये पेटटा दबा फेर राति की कोन करबा राति के देखा जियो किस करिया पेटर उदा कोना देके सुई पड़िया लागी की रही सेही पेटर उदा कोना देके सुई पड़िया ना से उदा कोना देके सुई पड़बा कोन करबा बस देखि पारचंदी एमती किछि हम गार दृश्य आ जे पानी बसला पर सतर समस्त घर पानी बसछि ए पर्यंत भी पानी थिला याडी पानी चलथिला एबे बधे 10टा 11टा सुखी होला नने प्राय सब माने सो होई के चलथिला तो ताको ए सब कहउचंदी आ